नमस्कार दर्शक बंधु आज ହେଉଛି 28 ଜାନୁଆରୀ बुधवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे रहिछि आईएमडी जारी कला रेड अलर्ट। पवन सांगकु होइपारे प्रबल वर्षा। दिल्ली एनसीआर रे पाग पुणी खराब आड़कू मुहाईछि। मंगलवार सकाळ ठारू दिल्ली एवं एनसीआर रो किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होइछि। भारत पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुजाई सहरर किछि अंचल पई रेड अलर्ट एवं बाकी अंचल पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। वर्षा समय रे संभाव्य समस्या विषय रे दिल्लीवासी को मध्य सतर्क करा जाइछि। वर्षा जातीय राजधानी रो बिगड़ी थिबा वायु गुणवत्तारु आश्वस्ति आनिबो बोली आशा करा जाउछि। सेहीपरि आईएमडी चेतावनी देइछि जे उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, पश्चिम दिल्ली एवं दक्षिण पश्चिम दिल्ली रे रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। विभाग आगामी घंटा मध्य झड़ वर्षा, वज्रपात एवं कुआपथर झड़ सहित हालुका वर्षा एमिति कि 40 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार पूर्वानुमान करा जाइछि एवं लोकमानकु सतर्क रहिबाकु अनुरोध करा जाइछि। परवर्ती खबर इंडिया ईयू ट्रेड डील को नहीं घोषणा। सस्ता हेबो कार ठू मेडिकल उपकरण। भारत यूरोपीय संघ मध्य ऐतिहासिक चुक्ति स्वाक्षरित। उभय पक्ष मध्य ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। ऐतिहासिक चुक्ति होइथिबा घोषणा कले प्रधानमंत्री मोदी। मदर ऑफ ऑल डील को स्वागत करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। से कहिसंती भारत यूरोप लोकंक पई एहा बड़ सुजोग आनिबो। परवर्ती खबर छात उपरे फुटिला बोमा। विस्फोरण रे 5 आहत। अशांत हेला राजधानी। फुटिला बोमा हेले 5 गुरुतर। घटनास्थल रे 2टी अग्निशम गाड़ी पहुंचीबा सह भुवनेश्वर डीसीपी पहुंची आरंभ करिसंती तदंत। भुवनेश्वर सुंदरपदा न्यू आजाद नगर रे बोमा विस्फोरण होइछि। छात उपरे हेला बोमा विस्फोरण। बोमा भिड़िबा बेले हेला विस्फोरण। बोमा विस्फोरण रे 5 जन आहत होइथिबा जणा पड़िछि। आहतंक मध्यरु 3 जन महिला रहिसंती। घटनास्थल रे एयरफील्ड थाना पुलिस पहुंची तदंत करिछि। ए खबर स्थानीय अंचल रे भय सृष्टि करिछि। दिनकु दिन राजधानी भुवनेश्वर अशांत होई पड़ुछि। परवर्ती खबर ट्रेन विलंब हेले एमिति शास्ति। रेलबाई उपरे 9 लाख जोरिमाना। भारतीय रेलबाई उपरे 9 लाख टंकार जोरिमाना आदेश देले कंज्यूमर कोर्ट। ट्रेन विलंब पई भारतीय रेलबाई को मिलिछि एही शिक्षा। एमिति कि एक घटना देखिबाकू मिलिछि उत्तर प्रदेश बस्ती जिले रे। आउ 7 वर्ष पर कंज्यूमर कोर्ट रेलबाई उपरे 9 लाख टंकार एक बड़ जोरिमाना लगाइछि। परवर्ती खबर पीयूसी नथिले पेट्रोल मिलिबनी निर्देश प्रत्याहृत। समस्त चालाण भरिबाकू करि पारिबेनी बाध्य। पीयूसी नथिले पेट्रोल मिलिबनी निर्देश प्रत्याहृत। एनेई हाईकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल कले सरकार। पेट्रोल पंप गुड़िक केवल पीयूसीसी पाई कहि पारिबे किंतु पेट्रोल देबाकू मना करि पारिबेनी। सेहीपरि समस्त चालाण भरिबाकू बाध्य करि पारिबे नाही सरकार। एनेई वाहन पोर्टाल रे संशोधन पाई निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर T20 विश्वकप रे भारत सह खेलिबनी पाकिस्तान। आईसीसी उपरे पड़िबो बड़ प्रभाव। जदि पाकिस्तान 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप खेलिबाकू मना करे तेबे एहा भल भाबरे जाने जे अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पीसीबी उपरे बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो। पाकिस्तान को निषेध समेत कठोर दंडर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो एवं विश्व क्रिकेट रे यथेष्ट क्षति हेबो। एही परिस्थिति रे पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड पीसीबी, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई एवं आईसीसी को एड़ाइबा पई एक चतुर योजना प्रस्तुत करिछि। रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान फेब्रुआरी 15 रे भारत विपक्ष रे मैच न खेली भारत उपरे प्रतिशोध नेबाकू प्रस्तुत हेउछि। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी पिलांकू उपमुख्यमंत्री बड़ उपहार। बढ़िला पोशाक खर्च। बढ़िला अंगनवाड़ी पिलांक पोशाकर सरकारी मूल्य। मालती देवी प्राक विद्यालय योजना रे प्री स्कूल पिलांक पोशाकर मूल्य बढ़ा जाइछि। स्कूल रो पोशाक और जोता पई बढ़िबो सरकारी खर्च। अंगनवाड़ी पिला पिंधिबे उच्च मानर यूनिफॉर्म। छात्रंक पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ी 175 टंका होइछि। सेहीपरि छात्रींक पोशाक पई खर्च 150 रु बढ़ी 250 टंका होइछि। सेही भली जोता पई खर्च 100 रु बढ़ी 150 टंका होइछि। आज महिला और शिशु विकास विभाग कार्यक्रम रे घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर दुर्बृत्तंक बोमा माड़े उड़िला घर।
ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଚିକଲଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଓ କିଏ ବୋମାମାଡ଼ କଲା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହି ବୋମାମାଡ଼ରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଘରେ ଥିବା 3 ଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସକାଳ 6ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ବନ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ, ବିଜେପିର ଜବାବ, ନକଲି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆସନ୍ତା 28 ଜାନୁଆରୀ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ କୂଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଳଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ସହ କାର୍ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ କହିବା ମୁତାବକ କାର୍ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଉଜ୍ଜୈନରୁ ନୋଏଡା ଫେରୁଥିଲେ। ପାପଡ଼ା ଓ ନାଙ୍ଗଲ ରାଜବତନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଚେନ୍ନେଜ 194 ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପବୃଷ୍ଟି ରୋକିବ ଏଆଇ। ରାଜ୍ୟରେ ଅପବୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପବୃଷ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଅପବୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅପବୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଖୋଜି ତାହାର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ରହିଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ଏବଂ ଅପବୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ କିଣି ହେବନି ସୁନା। 1,60,000 ଟପିଲା ସୁନା ଦର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 1,60,260 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନା ଦର 3,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 3,350 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ରୂପା କିଲୋ 3,35,000 ଛୁଇଁଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର 1.5%ରୁ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦର 1%ରୁ 1.8%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଲେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ସମୟ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ବୁଥ୍ ବ୍ୟାଟଲ ବକ୍ସ ସହ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିବାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଦରମା, ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ପାଇବେ 2022ରୁ ଏରିୟର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 2,48,502 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏରିୟର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟ 93,000 କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। 2019 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତି କିସ୍ତିର ପରିମାଣ 2,000ରୁ ବଢ଼ି 3,000 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ହେବ।